إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مصطفى محمد عبده ورسوله اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. Ejidi fo nyamson fo asabre maya krado ewo miamia ahodo a mo tie yen na mo ehwe yen mam radio ewo mam online tv and a mam online radio jumadi ayatu ni din se as-salah mubibia Imam Abdullah Yusuf Bamba mede ebramo ana midi animu mede bramo eye memenda bia enne eni yenhyiemu etoso eye enum na enna kakra abesine atwam yehu eye enoma ahodo ewo se nipa timidi gu akwan mu na se yenkasa ne nyamefrɛ ewo twaka ebra yekotwen aya ewo sura etoso enum ayefanse suratul maida na aya etoso eye ensia yehunu bibia ewo ho efo kwan ya befa so ya bete ho ensuo ewo se di jujuma yehu se nye ensuo biara ene di wura nyamsum jumadiem emane yeye tinyankopon wa kire yen komhwani de nkyirikire mu aba ensuo ben ena edidi juma ni senti na oka se ya nye ensuo ede nsuo a yede ewura nyamsum dwumadie no se ye hwere a ne ya anya se ye kute nsuo ana se ye adware o nyankopon se fata yamamu sa'idan tayyiba ede aha enna tayammum ne ye no soso eba eno soso ye kirim ekwan a ye fa so a ye no ya tere eye nsukuta dwumadie senior yesi achichem yesi efa bi wo ho a eno se nipa ewrefi na wanya ne nyamefrɛ enyeyie nti se okute nsu awie na okai se baby sa no wanye ene oso ye ne se oso osan sesen sukuta no wo kwanyamefrɛ a wonsan emekute nsuo woguso kute nsuo mum na okai se wanye sa bia no bi ti se eye nanim yeso won samra mbehohoro nanim na won toa so emfi nanim emfanko so waye nyamefrɛ wafrɛ nyame so awie na ebia wakai se wan hohoro eye nanim eye nensa eye nenan netirim wansra yeso won sam be kute nsuo foforo na won sam kwosesa nyamefrɛ na woyeye no ena echesi dwumadie no ne fa bi so ho a eno de se nipa wirefi na wanye na wokai ebra ogusu kute nsuo no ne oso wo ya ne se won obeto aso akute nsuo owie a na saa bia na wanye bi ti se eye nanum eye ne hwene ne obeya ne se obeto aso so owie nsukuta no a na wase nsuo si nanum nko a na wahohoro ohwie se ne hwene nko aso a na waye se oguso wawie a wo kwanyamefrɛ ena
ohu bibi saa eno aso bepe nsuo na waye nanum anase ne hwene nimo so ose onya hye nyamefre no asenko ade a ontwa so ensan emma meye wonto aso no mfa nyamefre nko awie so wie na saa bia no a ebia ne wirefi wanya no na waye ho no ede ahyem se beya se nyamefre foforo bi ewa animu eba no de san sukuta no a oye osiesie na akiri no na de akofre ne mo sentisa na waye nyamefre no awie ene okai ya wonsan ensan kwosesa eye nsukuta no nyamefre nso nya de obesen aye se se de yedikan ahunu dwumadi ahodo a ɔwɔsɛ nipa edikan etuhu anamo anase odugu akwan mu ansana nyamefre no ankasa abaso ebra ye no ebesi bebi aye frene se aniya ye enkanche a nipa obakanche sanse komshani se innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa dwumadi no biara enkanche ana adwen a etachire trimupo a etachire no eno ne ade a otumfo nyame ehwe disabre why bibia wi wa baba gina keteso why ni na wi asfei na nyamefre no e baba hyase esanse komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasi tahliluha at-takbir wa tahliluha at-taslim jumadi no wasi baba be shase a shase firi takbir nete de Allahu akbar ende de shenya mefro nase na niedi wie no ene assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh te nyamefre no shase firi Allahu akbar na ababe wie assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh endi se Allahu akbaru enyem maya ne ekoso nyina no enyi nyamefre no mu nemu eno ne afense shurut ne conditions that make salat to be accepted it is enhye ya emma nyamefre nyame egitum ena odi egu akwa mu na afa nyamefre no ankasa eba so ena afense shurut sihhat as-salah agidiefo a monhwe yen ene won a wotie yen okọ eye enwumam komsheni nkyerɛkyerem yawo hadith ebi wo ha won a wotro hadith nyina no atro sa hadith no wo mo nyina so aka ho asem enti ama hadith no agidin ye omo frɛ hadith nse al-musii'u salata al-musii'u salata nchese obi a woye ne nyamefre no wanye ne yie onya kan sa hadith no a obi a ehu eye sa hadith no enti ama ye wo riwayat yenya bi firi muslim ho yenya bi firi eye buhari ho yenya bi firi nisa'i eye tirmizi eye abu daud edoso ti sa hadith ne na ye fa na ye de aye mpensempensamu eye ene mam radio ana abi hurairah radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي ارجع وصلي فإنك لم تصلي
فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارقع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. أجدي فو يشرع أيه حديث نمو أبي هريرة سي إبريبي كمشني محمد صلى الله عليه وسلم إبرا نيامدم أنا أورا بيسوسو ونسوسو إبرام أنا أورا نو إفري نيامي إبرا إفري نيامي نو أنا أصري سي أوكوا كوتشيا إيهم كمشني أجدي فو ينشا هونسون wowura mu no wanye ntem ankwa ankochia na emum ofre nyame wieye woye nafula wieye ansa na wokochia enti saa na tie de a yemfa adusua mfirim we ni ntete akomhyeni de mawo wowura masalachi a saye to badio saye chichira ifro saye yeden ohene ewo hokwa no wowura mu a men ko enkochia obi a wowura mu one nyankopon di kan kasansa oye tahiyatul masjid udika yo nafula mienu ansana obachia obi a maslaji ho a wachia men tu obi akura salamu alaikum ye nafula no ewie raka mienu pe na afi na wakwa akwachia enti owura no fire nyame ewie ye ena wakọ komhyeni nchen ena wakọto no salam anaso wakọchia no komhyeni ka kire no se irji fasalli san wachi ekofire nyame fa innaka lam tusalli esanse unyin fire nyame didie fo yenti o komhyeni se wonse na chi nko fire nyame esanse wonyem fire owura no esan ko na chi esan ko fire nyame owieye ena oba ebechi ha komhyeni ka kire no se irji fasalli fa innaka lam tusalli sa wachi ko fire nyame owura unyam fire nyame wino to eto aso sa emprensa yaje owura no nyame fe na ofre no sana oguso a oyeden oye no enti ho na wakache komhyeni se walladhi ba'athaka bil haqq la uhsin ghayra let's me din yankopon a wode no kore esoma wo ena edinse aka kire wo se de minimu hanu no mintimi nye ma no enye fe mintimi nye ema no enche ne mayi fa alimni ni senti okomhyeni nyamesomafo kire me ehwana komhyeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kire ne se إذا قمت إلى الصلاة فكبر وتسى أو باب فرينيا ميا فكبر نتسى يا الله أكبر نتسى وبشتو نعم فرنسي أبرا وكان الله أكبر إنه أنا فنس تكبيرة الإحرام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن أفي نوكين كاين فاتحة no wakenkan ne eyemre emaw ewo Qur'anim ne obetimi akenkan
ewo Qur'an mbia wa thumma arqa uwiya na wabu mu ase na wa yoroko yentie ni yo wase hatta tatma'inna raki'a wase yoroko no enko base wanya komatoye wanya abotre waya pepepe yo ewo roko no mu onua utie sabri nyame ya adoma ye ba bekire kwan afa so ye roko no esense obi ye roko wo ye ma no boroso obi so be ya obeye enso ebe boroso ebra odo nsa akwakoso onan sense obeso okutudwe sese ase life bi abanya mefre tituru mrante no ne kutudwe na oso osumu no no waja kutudwe no no ababa so ne nan wo se basa bo se sloping ebeba eye wachi no bo se sane bi ebe den ebebom ena obi so oso a obeso ne kutudwe no pepepe o ne mu nsa no no wabuka ne nsa no eno so e basa no a bo se ne nsa na bibi se enti basa bo se nachi no ebesane enti komisyen hatta tatma inna rakiya kopem se obeye pepepe yo ewo uruku no mu edu beso kotodwe no ama wonsa no ayeden atene so so kotodwe no se nsa no etene a boso wachi ni so bayeden wachi so betene ela komisyen ka thumma irfa hatta ta'tadil qa'ima wasafi na wapijawmu afiri roko no mu kopem se obegyina atene pepepe tete senia na osigina ho ansa na wo ye roko no junior anya se o ba ye no ana wosko enya se wo koye no so na wo sore awoso nya abotre ewo ho etwen kakra ansa na wo peja eye umu nya se wo peja umu a peja umu na tene tise senia ogina ho ansa na obu mu ase no wasu thumma masjud hatta tatma'inna sajida wase afina odo moma akwa enya ho prepare ote etminana tranquility na tese o se odi abotre na odo moma akwa bofom rianom sa woti apo a na o kofomo a ma okotodwe emienu no enikan na onsa eyem mienu no abiem na eno so atoso abra wa bie eye onsanum ana se emfa onsa no emma mehiem ye be video no inshallah nyame adoma eye ba na ehu odo onsa no so esi ho no oba onsam kakra emfa onsa no mehiem emma onsa no so we no enna form flat sabi tese ni akraman eda wotene ne nsa no ma onsa no mpegya mfiri eye asase no eso na emu empegya na onsa we nso no ani etire kibla wonse anya mienu ansa na odi wanim ekofom wanim nso no ma omoma no ene ohwene no nyina no enye den enka fom enti we ya de a wose hye no so wase owo ho kakra summa rfa atri na wasori afiri sujudu numu hatta tatma'inna jalisa na wababatna eye boko pepepe menkuwa wumu tna siye entnase no so no egu ahodo mienu yefre ba ko se atawarruk ene yefre ba ko se iftirash eno so inshallah ebehu tawarruk no se obekwa eye onabunkum no na odi ato na watena no so so otena onabunkum eno ne fa iftirash no otena onabunkum no so a na onanifa no na wama eno no aiden asi ho yeze onanso ano
onan so o se eno ne den o se eno ne gina ho sei na oti bonkum no so we ne entenase nkae ne nyina onyamefre num na nyamefra entenase atwato no eno de se wotenase a na wo de oto asifom na wo de onan no aba be hye onan we no eden ase we de ye kan se be ya behu wo se hatta tatma inna jalisa kopem se obetimi obesan aba betenase no wanya komato ye anya abotre ansana wasan de omoma asan abohobium ena komshani se be ya kasa no wa no waso wafal dhalika fi salatika kulliha na ye ne saa pepepe ewo onyame frenka ye ne nyina mu jidieni owura yi untimi nka che wanfre nyame wo fre nyame etu komshani so wanfre ade wanya sujud wanya ruku bibia wonim se nyame frem bi woyeye na ebia na wanya pepepe yo ewo nyame fre no mu radio anase ebia wanya ntoboase o nyame fre no mu nti sa ntoboase ne ahobrase ne pepepe yo nyame fre mu no eno kura no se ama dipeni nyame fre di komshani ebra owura no fre nyame a obaaye asama komshani ka kire ne se irja fa salli fa innaka lam tusalli sai ekoko fre nyame esanse wan fre nyame nete nyame fe no fre no enye gidie ni a wohwem sabre yi ene ne yewutie yen yeni da so ne yenyina so dan kwama atimuada ne fapem ne pila kese no ne nyina nyame fre nyame fre ne yedwumadie ne nyinara ne fapem ewom main pillar ewom ene nyame fre nti se wan hwe ne yie na osɛ no a odwuma ne nyinara ebesɛi nti yehwe eye asɛm a ɛkɔɔ so komhyani ne owura yintemu no na sɛ enne ye disua no ye ba be ka bibi afa ne sɛ fara'id as-salah fara'id as-salah anase arkan as-salah na sɛ the obligatory act in salah eno ma ye nhyɛ ɛwɔ nyamefrem onua saa no ma ɛbɛbobɔsu yi ba kokora ye hwere ba kokora nyamefrem a nyamefrem no asɛi ontimi fa bibiara ensiesie ema ne nyeye ni edinkan al-qiyam ma'a al-qudra fi salat al-fard won se islamu ebra ye kankan eye aya no a eye na otwetwa mu no wo se ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj nyankopon se enya ade otumfo nyame de bibi ebeto yen so ewo saa esumi mu a eye ehaw nti senia ana tibia biara uwom no eno na nyankopon agina so ede onhye ede to so nti onua se onyare na obetimi agina ho a eye nhye se ogina ho efiri nyame eye nyame frɛ a eye nhye zuhur asr maghrib isha fajr ende eye nhye wa nyina ho a nyame frɛ nye yie nafla ye de obitimi tenase eye nafla ye tahajjud wa bre wetimi atenase ni mo nyame frɛ eye nhye de eno de oso ogina ho abra ahoden ewo ho ne aduhobium takbiratul ihram Allahu akbar a edinkan a yede hyenya mefrɛ na ase no eno soso eyenhye o nyamefrem oso otumfo nyankopɔn eso esene bibia se wanya kasa de a
ene ade biara ne nyamefrɛ no eni twaka no saa de no eye chiwade ewo so gidie ni awutem sabre ifiri no so a na yaba qira'atul fatiha kenkan eno so eyenhye ewo nyamefrɛ biara mu se ye nafla na uyo se ye nyamefrɛ yenhye komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilla salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab obi biara obefre nyame a wan kenkan fatiha no weni nyamefrɛ weni ne etoso eye miensa ewo nhyenum ne etoso bio wase we no de fatiha kan ye nhye lemmo etoda obi ho be no di imam achi obi odi imam bi achi efre nyame ekobase nyamefre no ye ne ye kenkan akenkan no ema no eda adi no a imam no fatiha ne kenkan no egina ho ede mamo amu achiri ne mo nyamefre a yen kenkan ema no mpie se ishaya raka mienu a etwato eye magriba raka baako a etwato se eye zuhur ne asra eno de ye nyina yen kan manim pie nti saa kenkan yen kan manim pie no ugina imam achi a oso otum kenkan fatiha lemani kenkan manim pie de eni se wo kenkan forward no akoma nyina ma imam akenkan no ense toso eye enan arruqu fi kulli raka yebaya ruku o nyamefre biara raka biamu o se ye ruku baako ruku no so ye ya yenye ni yie ema yenye ema so nte ema yenye so ema no mroso wasi arrafu min arruqu wal i'tidal minhu qa'ima uko ruku no a awose upeja umu efiri ruku no mu na wasan ababa gina ho pepepe eno so kanhye no ho as-sujud ma at-tama'nina obeye sujud sese ni edi nkan kire na abotire mu ntoboase mu ne pepepe yomu warrafu min as-sujudi wal jalsa bayna as-sajdatayn peja ye be peja yemu afiri sujudu no mu eyenhye ena sujudu mienu ntemu ntenase no eno soso yenhye ti wie soso yenhye no nso onua wutie sabre wase at-tama'nina wal i'tidal fi jami'il arkan akumatoye abotre ahobrase pepepe yo ewo nyamefre dwumadie ne nyinara mu eno so yenhye mem pepere ho o nyamefrem mem pepere ho se wo pentem ti o ye nyamefre ne tentem ade a obetimi aye ewo nyamefrem se o pentem a wakenkan na o ma no enware obekan kula brobi nas kulhu allah bisa na sebe ya onyina ho enche na emom no nche se kenkan basa dabi se obi opentem bia no ni o so ya ne se na kenkan no ena wo ma no nya tenten gidie ni awutem sabre ana won a wo hwen ni asadi obiom yawa at-tashahhud wase nam التسليمة الأولى عن اليمين انتنا هو آية بتنا سي ايه ركا يفرن يمين ينرى يفرن يمين وينو سانتنا هو الجلوس للتشهد الأخير سانتنا هو نو انتنا سينا بتنا سي ابرا يباد يدين يمين فري ابا ويه نيبا كنكا تهياني اتو سلام عليكم سانتنا سينا eno so yenhye odwumadie num
أنا أسي التسليمة الأولى عن اليمين. السلام عليكم ورحمة الله. نيتوكو نفاسونو أيانشاء. نيتوكو نفاسونو أيانشاء. سلام عليكم أكو نفاسونو أوانيا مفريمونو أيانشاء. Na ne tuko bunkum so no eno so no gina brenko yenka no ho asem ne kura no wase at-tartibu bayna al-arkan jumadi no enye nidi so yensha ase mfiri fom emfan kosoro yensha ase emfiri fom se yensha ase afiri sujud na afini ya baroko na afini ya peje mudabi yensha ase emfiri eye esoro ni yemfamra eye awiye wasi tahliluha seni edin kan ekaye tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim jumadi enu fiti ase no ehya ase abra yede Allahu akbar ene ehya ase na yede assalamu alaikum ayatoko enifa no na yede aba eye jumadi nu yenti saa jumadi ahodo ye bobo so ne yagidifo obiara emfanto ne tirim ba kokora eni nyamefre mu a nyamefre na sei ba kokora ye hwere baako nyamefre no asei nemum yede ensam ba wiye no komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyankopon ema ayurefie etoto no ewa nyamefrem sanse wono a woye enkyerɛkyerɛ se nyame ama bibisa anto no a ena onu nachi yen eto yen ena ekwan be so efo so bi sisi nyame frɛ no edini e kan se ebre bi abu ayurefie ba komhyani so a sahabafo ekan no wakakyerɛ wɔn se inma ana basharu mithlukum wose me so meye monseso nipa ensusuni ada menu montemu ane se me menya yikyire firi nyankopɔn ho menye so abɔfo menye otumfo nyame meye nipa da sani te se mo a ansa kama tansaun seni me so ayurefie betimi aba me so te seni a mo so toda ayurefie eden eba mo so no fa iza nasitu fadhakiruni dise nyame fremu ayurefie eba na esiminto bi ba na se megya bibi na manya na mo amudi akire no na mo akai me en hona subhanallah ne kan eden eba nyame fremu no mema no beka subhanallah na imam no akai se mfomso bi eden asi ema no so mo akire no esense oba enkasa nyame fremu no wọ́n ntimi enka subhanallah enu anse wọ́n bebo wọ́n nsa akise nya wọ́n nsamo ni nsa akise obose no a na chese imam na hu se emfomso bi aiden asi na sabre onkwa na ofire nyame sa onkwa na ofire nyame na sa no ma ebobo so yi ebi ayurefie waje bi enu no akire ye be kire ekwan a obefa so a obesiesie no nemu nie pese hu ne nene se o hyeda ejai sa enoma ebobo so imu biara na me frɛ na sei esense owura no ofire nyame ezu komhyeni ka kire ne se irje fa salli fa innaka lam tusalli sai ekofire nyame esense no kure se nyame frɛ on frɛ ntina kakra enne yede bebre eye agidifo eno no eye faraidu salah the obligatory act in salah and jumedia hodo a eye nhye o nyame frem eno ne eye fapem o nyame frem e biara ye hwere ba hokura wo mu a nyame frem na asei wa anya pepepe yo asei o pepere ho ye ntentem a asei ntina kakra ye de bekabeka sa hadha ma indi wal ilmu inda Allah wa barakallahu li wa lakum bil qur'ani wa sunnah ونفعني وإياكم بما فيهما من البينات والحكم
أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم. نعم. Imam online radio and television. Wasun dusu a wutie program a yatudi as-salat yani Imam Abdallah Yusuf Bamba ene di jumedi live ewofia ene episode 5 na Imam questions bi abisisi ekira me pesenka ye tackle ansa na wasori. No. Question edi kan be top platform no so nipa no se wo yare na wo dam paso a untimi nya ho hwe a obetimi abotayamum e wo wo ho ana. Nam First question. Question edi kan se tayamum ye maame bi so efre ya obusa sa asem no efene hamama a wo US se obi a ono yare a woda eye empom tayamum obetimi abɔ no edan ho aye. Okay. Ye ka se ende nya ade a ebeyi enti obi a wo yare emmo ebetimi de aboa no ene se ebetimi apɛ ebo bi e de ama e de ato ne nkyɛn anase anwea bi e wo ne nkyɛn enti se time so a obetimi abɔtayamum e wo ebo no so anase anwea no na ode ne sabum na wa yetayamum enti enu de benim edan so edan ho cement so tiles so dua so ewura so ne nyina na yenye tayamum de asase ye natural se abo abusia abotan eye anwea netie ne nyina netumi yetayamum e wo so. Okay. Imam obi nso se so wo de kasalat bibriba kwan be ne fa so tua na ye maame no esa busa sa question no se wate se nyamefrɛ se wo de nyamefrɛ eka biti se zohor na je wo twen ama zohor no a eba no eduru ho ansa na waye zohor no a wo de ne ka no ansa na waba ba ye ne eduru ho no ye maame anaso bibia wutie ya na wo hweye saa na tie nemum obi a ne nyamefrɛ dɔso ebia wo kokuma wotwa Mam radio be na wotwe ansa na nani so etete no wonu bi saa no wonu betumi atua ne nyamefrɛ saa sase nyamefrɛ no wakaso woye ne nyina atego ana woye ne nyina preko a nyambeje ne mo ahwe na ababa ya ade so a ababa ba ye haw esanse dɔso nti bia no antimi antene no ho anye ne yie enti woni ema no kwan se zohoro so a obedika zohoro miensa woye zohoro baako no ato salam no woye zohoro baako no ato salam no woye zohoro baako no ato salam ansa na woye saa zohoro no a aduru ho no. Okay. Enti woye saa ekosi eye isha na se fajira na chese wotua eye nansa ede adetia no wasan aye ne saa wanya enansia ede toso miensa no eni woye zohoro baako a no woye zohoro enede no woye asro baako no esa na ode tua eno ano na nemo obi a sala beye miensa enan bi ene da no so no de obetumi atua ne nyina preko won twen ma zohoro bi enso ana asro bi enso ana magribi enso ansa na otua won tua ne nyina preko esanse odeka yesin se wobejai ato ho na bia no wafomu afiri wiase na nyankopon kwa akodan sase nyamefrɛ ba akopɛ so nipa ejai eye ni da ho a nyamitimi gina so twena so ena ebio obi a ebia na wono na nyamefrɛ no wodidi agoro wontene no ho nye ase sese di asa adwen na asesa obase wotene ho nyamefrɛ ne de ne se wonta nyamefrɛ nya wontimi nya ne nyina won kai kra no aye iti ni obeya ne se won sachira onim ewonimu one nyamintem na nyamefrɛ na eba no won yere no ho na won nya enu ni yie no ma ne nafla ye soso enye den enoso ebi nyame ebehu no mabo no de saa nafla bebrebe na wota eye no no de twetwia eye sinto ana ntokro bi eda nyamefrɛ na me de asiesie. Okay. Now Imam time be ni tua asalat ka salat ka de se na mdin kan e kan ye itutwa ne berebia wo de ka aso waji obi sika berebia sika ebia beye ne sika unsaka sika no ntun ka se mejina no panti ji anopa mejina na adwunte ji anajo eberebia da wo sika be manipa no wo de ama no
de salaka de ebrebia so odi isha ka anajo a anopa wetumi atua wode anopa ka eye awia obetumi atua na wutua so a senia wo se de no saa pepe eni etua no enti se ya awia nya mefrɛ na wutua na anajo a wutua se wo ye na awia no a se ya anajo de na wutua na awia a wutua ne se wo ye no eye anajo no a Nam last question eba ne se oye alwala oye wudu na ni nsuo san wudu ni na ho na ni nsuo san se ni aka wo se mra ne aka nyamefrɛ eskuta ehun hye no ya se yenye ntuom esan se nyamesom ne aka no ho ne se ontimi enhya ase bra ode kono a no watwa so akwa kodijuma fufuru no asan ba beto aso enti wono nso ni nsuo aiden asa se nsuo no asa de a se eye baby a wokofa nsuo ede ababeto adwuma se emu wade a oba won sansen sukuta no na emum eha ne ha a obetumi abre no nsuo de a obetumi atoa eye nsukuta no so se ebre no be ware ansan ne nsuo no aba ene de won sesa na emum se enwa obre mi nsuo me de ba le de nsuo no aba ndi oje ya na watoa so afi baby a waye de wadru tina no so kakra ebeka okay imam one other thing nkun sra time e disra nkun esaya alwala na utbetima sra nkun akoya alwala ana ubetima ya alwala wi asra nkun nka ne ye pa eni se yenkuta eye ensuo ewie ansana yasra okay ne bom se osra wie ansana okokuta ensuo a won se etoda obia ni nkun a wasra bi hodi nsuo no eye na se na enoma edundon se nsuo no ahwa na esan akokireti problem bi ntinka ne yie mu de yenkuta nwie ansana yasra na mti se obi kuta eye nsuo wie na osra nkun a ensei de hia no se wo hye bibia akata na deja a emma ne nseyem ha se enka eye nase enti sa so hye bibi de a betumi akuta nsuo abra wa betumi asra nkun abra wakuta eye nsuo okay na emum na menkyere se wukuta nsuo wie a wotsra nkun a ikuta nsuo a enye den enye yie na de ka eye na mekan no na the recommended one nam ne ye na maka okay I have Imam online radio and TV numbers near 0200773367 and 0246751175 questions are eba bit me there for text message with my voice note and I'll bit me afre inshallah e WhatsApp imam wa ha obefa na se program yi so abesi wachi a se program na besi wachi a imam number wa ha ode betudwa na bibia ni a wa contact ne direct ana se so when imam so now the far radio lines in so a yen platforms Facebook, WhatsApp, YouTube baby a questions na ba betobia inshallah imam be duty in the next episode now imam o number no inshallah my number is 0244 183691 0244 183691 and I say 0266 592838 0266 592838 nti bibia ni a ode eba direct na yehu a na yahwe kwan ya befa so na yetimi ade ho kyerɛkyerɛ aba naam yebɛtia eye ofa eye Karim naam wo Spain enechi yenua bi so Spain efesa Zulqarnain okay ono so yechia no naam ena ye maame efense hamama wono so US yechia no brother Sidu ene adofo a ebia yentimi ammom nyina mudin sanso mo amutie yen edoso esene wo mo a ebia me minimum mudin because enra ifri nyame ewo ye masjid ewie na ye kasa kakra timwie na abranti bi ye ne ifri nyame
asoma busa me say malam pacho wo kasa o mam online radio and am sim pacho ani and also ono wote ene no nti mra ohu ye no a na say ha na je say omo enim yen ana wo mo te yen ka no edo so sene wo mo a yen ye te wo no me anka na ne nyina ne say jumadi yemam Muslim Access Movement na ni odi mu akoten pa brother Yunus Muhammad wono so ena jumadi sanse mo wiase fa na nyina mu hu ye no ni nimdi a Nyankopɔn de adua no mu ena wono so e de boa Islam nti yesre wono wode na adwen na daage eboa malamfo nso amoba ha edu wono ma daage wo ma hoden de omunimdi enso de boa enti moso amaka mutie yen ne mbetumi aya ne se moso mfo ma daage ma hoden ne musika ma hoden emfamwa na dwumadi no entimi enkoso inshallah sanse obi biara ye na afom dia enhira nyame de bemaye anuan madofo amanfo abre ewo Islam yi mu ebi hwere won makra ebi hwere won majapade se be ya ye de be pija sumi sisi de ababa tomo meno asi yesi dan wie ya plaster ya paint ya bibia wo de ense wo prapra ho nti ne ye nyina no ya prapra na ye prapra ho nti onua wo so ye wo de na faboa ye da mo nyina mase ewo sa akwanya Nyankopɔn de amaye a mososo yetimi awura mo mrem nyame mfa hu nhira emfa maye nyina woma asrahiman enya ye nyina yetna bre nti ne ene de mbosi se nyame ankunye ne da so te ase a na wotwe se ne ebesara mo hia se nyame so ampene se ane ye nhia de a ye mompa ye se nyame menhia e wasrahiman wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mam Online. Mam Radio. Muhammad Ahmed Mustafa, the calculator man. Umar Alhaj Muhammad, Bilkis Ahmed, Bilkis Atampure, Imam Abdullah Yusuf Bamba, Sheikh Mahmoud Afariabua Abbas Ahmad, Musa Nyama